U proteklih par dana nam se izdešavalo više stvari nego za cijel mjesec. Stigli su nam nove prinove, novi članovi farme i ubacio sam prvo jaja u inkubator, prvu nasadnju sam imao. I prvo jaja sam nasadio, odnosno kvočku, i mada napravio sam grešku jednu vezanu za jaje u inkubatoru, ali o tom potom i to ću vam pokazati. Mislim da je vreme da vam pokažem zato šta se desilo, da ne bi progutao još jedan papak. Mala, gdje ćeš? Oprasila nam se krmača, koza nam se oerila, nasadili smo ćurku, ubacili smo jaja u inkubator, dobili smo novog člana koji je zamenio baka i stigla nam je nova tura teladi, pa ću ovaj video početi sa njima. Da je vi koji ste novi na kanalu, ne zaboravite da se pretplatite na kanal jer skrenulo je proleće i kreće puno dešavanja na mojoj farmi. Pre par dana smo dobili novu turu teladi i stiglo je njih 52, čime smo napunili obe naše farme, s tim da u prvom delu se nalaze oni veći koji su prošlog leta stigli kod nas, a ovi mali su zamenili ove koje smo već isporučili. Svi su oni stari otprilike 2 do 2,5 mjeseca jer se obično u tom periodu i prodaju. Dosta mi se sviđa kako izgledaju i da sad su svi dobre, nemamo nikakvih problema što se tiče probave jer to obično bude glavni problem. Oni ovdje imaju koncentrovanu hranu koju ih hranimo dok su kod nas u tovu, a što se vlakana tiče tu je slama. Sad ću da vam pokažem i drugi deo farme gdje su isto ovi mali telići, ali tu su poredi oni dosta veći od njih. Mada i njih smo morali da proradimo jer je dosta velika gužva bila. Njih obično ima 10-ak u oboru, tu je 10 i ovdje 10, a gledajte ovo što pokušava da sisa. A ovaj gospodin što pravi buku je najnemirniji bik koga imamo ovdje i boga mi kad dolazimo da čistimo njima ne bude nam sve jedno, ali ajde za mjesec do 2 ćemo ih prodati sve i onda kupiti nove male. Maca inače ovdje kod njih često sad, ovdje je najtoplije i prijatno i vidite njenu stomačić, uskoro će i Marići da stignu. Njih sad ostavljam i idem da vam pokažem prinove prve, odnosno da vam pokažem prasiće koje je naša bela krmača oprasila. Krmača nam se oprasila pre nekih 7 dana i na svijet je donela isprva 10 prasića. Međutim, ostalo je njih 8, njih dvoje je imalo nekih problem, defekt sa nogama, pošto se to inače dešava sa ovom krmačom. Da li ona ima neki genetski problem, ne znamo, ali jako dobro gaji prasiće. Sad smo stavili ovu kvočku jer je napolju pohladno i sneg nam pada, pa da bi im bilo toplo i da izbjegnemo bilo kakvu prehladu. Ući da vam ih pokažem malo izbliza. Nadam se da krmača neće praviti neki problem. Jeli mala? Jeli mala, gdje si? Gdje si bre ti? Jeli? Gdje si bre? Gledajte vi ove slatkoće, male višlice. Kako su slatki. Vidjeli ste malo pre kako su sisali mamu. Evo vidimo da je ona malo i zaštitnički nastrojena. Tako da neću dugo nije ostajati ovdje. Inače, zanimljiva stvar, oni su zapravo unučići od... Opa, moram izaći. Inače, zanimljiva stvar, oni su unučići od naše Moravke. Njen sin se pario sa ovom našom krmačom i evo, dobili su sad i potomke. Ali zapravo nema ni jedno crno, svi su bijeli, svi su povukli na majku. Gdje si bre? Ma jeli? Ma nemoj da me uvidaš. Beži tamo, ajde. Beži tamo. A gledajte ovog gospodina malog, ali njega ću malo kasnije predstaviti. Ajde, ulazite, da vas zatvorim. Ajde. Stani, gdje ćeš? Ajde, čekaj. Bravo. A ovdje, pored njih u komšiluku, su moje najomiljenije životinje. Znate da koze obožavam i sad su sve one zajedno odvezane. Baš me zanima koje jare mi je stavilo papak u usta. Stvarno su i umiljati i preslatki i mi skaču po glavi, ne smetaju mi zato što su mi baš prirasli srcu.
U ovaj moj stari inkubator sam ubacio isprva 10 ćurećih jaja, to je bilo pre negde oko 2 nedelje i nakon toga 7 dana sam ubacio 15 kokoših jaja. Međutim, napravio sam grešku, kao što sam rekao na početku videa i sad ću vam reći o čemu se radi. A greška koju sam napravio je da sam ubacio mnogo stara jaja. Jaja su bila negde skoro 2 nedelje stara i ja sam mislio da neće biti tu nekih velikih problema, pošto te čurke i one nose dosta jaja, pa sam da na legu, ali eto, desila se greška i samo jedna ćureća jaja se zametnula. A sad dolazimo do još jednog problema, da je ćurka prestala da mi nosi i da se nasadila. Tako da jaja koje ona nosila su sad bajata, a ta ista jaja sam ubacio u inkubator, imao sam 5 komada. Sad ću da vam pokažem kako je stanje u inkubatoru. Inače, kupio sam joj i novi inkubator, pa ću njega pokazati posle, samo da vidite ovde. Ovo je jedno koje valja od ćurećih jaja, ostala košija valja, ima ih, ja mislim, da li 12 i onih tamo 5 su stara do 2 nedelje, možda malo i više, pa teško da će tu biti išta, ali ajde, da se ponadam. A što se inkubatora tiče, uzeo sam ovaj Draganićev, kapaciteta je 50 jaja, sad trenutno štelem temperaturu, pošto ovaj inkubator nema ventilaciju, pa se vazduh koji je topao zadržava samo u ovoj gornjoj zoni dole do jaja, dole već hladnije. Evo da vam otvorim, vidite kako je unutra, dobro je očuvan, to mi se dopada. I evo, stavio sam ova 2 termometra pa mere temperaturu. Na mjesto je 38, na ovom drugom je pa skoro 39. I ja trebam malo da učim, pošto ovakav tip inkubatora nisam imao do sad. Ćurku sam nasadio na 22 jajeta, 21 kokošije i jedna ćureće, pa ćemo sad polako ući, pošto je jako plašljivo. Mi smo preključe nasadili ovdje i znate svi da nam ovdje uglavnom borave kokoške, kočke i slično koje leže na jajima. Voda i hrana su tu i ja se iskreno uzdam da je ono ćureće jaje plodno i da će da se razvije, a što se tiče kokoših jaja, trebalo bi da su sva oplaćena, to ću znati tek u nedelju kada budem lampirao. Evo malo izbliza da vidite koja se ja stavila, znači moja majka je stavljala jaja, nisam ja stavio ništa, ali ima ih dosta, nadam se da će sva moći da se izlegu. Inače nije ona sama htjela da se nasadi, mi smo je ovdje prebacili jer jednostavno ležala, nije ležala cijel dan, tako da ovo je skrovito mjesto i znao sam da će odmah da se nasadi. Neće sad puno uznemiravati, pošto vidite da je plašljiva. Pa idemo dalje, imam i još jedne lepe vesti. Ma gdje si mili, mali? Ma gdje si slatkice jedna? Naša Sofija, inače posljednja koza koja je trebala sjari u ovoj sezoni, se ojerila napokon. I veoma nas iznenadila, mene pogotovo, jer broj jaradi koje ona ojerila uopšte nismo očekivali. Isprva dobila je 3 jareta isto kao Miginka, što uopšte nije imalo naznaka jer je stomak bio dosta manji, ali nažalost jedno jare je bilo mrtvorođeno. Međutim, dobili smo 2 ova muška jareta, jedno baš tiče na Sofku, ima čudnu dlaku, a drugo je crno i povuklo je na njenu majku Milicu i na njenu babu Đurću. Sofija ima dosta mleka za njih dvoje i obećava da će biti mlečna koza, što mi ide u prilog zbog silnog sira koji želim da spremam. Ovo crno je baš malo i sitno, ovo isto koje je bilo, šta je bilo, vidio, pojede mi prst. A ono crno koje nije bilo živo, bilo je čak još manje. Sve u svemu, dobro su, Sofka me zaista iznenadila i za koji dan će se pridružiti ostatku stada, samo da se još malo povežu međusobno. Pre nekoliko dana smo dobili novog psa, pošto Bak nažalost više nije sa nama, ali pre nekih 5 dana je Srećko došao kod nas. Moja sestra ga je pronašla u Mionici, to je jedan gradić
nedaleko od nas i bio je napušten na ulici, ali je bio dovoljno smeo da joj priđe i ona je rešila da ga donese kod nas. On je sad ovdje kod ostalih životinja jer želim da se navikne jedni na druge i ne želim da bude na lancu kao bak, već da bude pušten i da se kreće slobodno, ali opet tu postoji rizik da izađe na ulicu, pa i to gledamo nekako da rešimo. Njega ostavljam, a ja idem dalje da završavam šta mi je još ostalo. Tako da evo vidite da se dosta toga izdešavalo kod nas, da ima dosta prinova, proleće je počelo pa je donekle i logično to. Nadam se da će sve proći kako treba sa jajima, da ću tu grešku moći nekako da ispravim koju sam napravio. Nadam se isto i da će ovi prasići biti dobri, da neće biti kao ni prošli, zato što prošla tura od one druge krmače je baš bila loša. Sad jedino što treba da provjerim to je ovaj inkubator koji sam kupio. Nešto mi odstupaju temperature, pa to treba da naštelujem. I naravno moje pandarinke koje su ovdje još uvijek ne nose, niti ulaze u kućicu, pa eto, potencijalnog problema i sa tim. Ali svakako ostanite uz kanal, pratite me i bit će sigurno neki update u nekom od narednih videa. Puno vas pozdravljam i vidimo se. Pa kaže kad će video? Pa video neće nikad. Od njih ne mogu da snimim ništa.